Abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ayyul ikhwah, alhamdulillah pada sore hari ini pada sore hari ini alhamdulillah kita kedatangan Syekhuna Syekh Utsman Al-Khamis. Beliau adalah salah seorang ulama dari Kuwait dan beliau juga termasuk pakar dalam Syiah, dan banyak sekali tulisan-tulisan beliau tentang Syiah. Dan alhamdulillah pada sore hari ini beliau telah berada di tengah-tengah kita untuk menyampaikan sedikit nasihat-nasihat yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Wa falyatafadhal mashkuran insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد جاء في الحديث الصحيح عند الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعبد الله بن العباس رضي الله عنهما: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا الحديث العظيم حديث ابن عباس تضمن أكثر من موضوع، وسنتناول موضوعا من هذه المواضيع إن شاء الله تعالى. Setelah beliau mengucapkan Assalamualaikum, beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengatakan bahwa sesungguhnya pujian itu adalah milik Allah, dan kami meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun kepadanya. Siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya, dan siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada orang yang bisa menyesatkannya. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Beliau mengatakan, amma ba'd, telah ada disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga engkau. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah berada di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohon pertolonganlah hanya kepada Allah. Ketahuilah, sesungguhnya kalaulah umat manusia ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada engkau, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat sedikit pun kecuali dengan sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan. Dan apabila mereka
bersatu padu berkumpul untuk memberikan mudarat kepada engkau, mereka pun tidak akan mampu untuk memberikan mudarat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan bagi engkau. Ini kata beliau adalah hadis yang terkenal yang berbicara tentang banyak tema, dan beliau insyaallah katanya akan berbicara tentang beberapa tema yang terkandung di dalam hadis ini. Allah Syekh. والقضية التي سنتناولها هي قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. إن المسلم إذا آمن بهذه القضية العظيمة، وهي أن الآجال قد كتبت، وأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، فآمن بالقضاء والقدر أنه بيد الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فإنه لن يرجو الناس كثيرا ولن يخاف الناس كثيرا، بل يعلم أن النفع والضر بيد الله وحده لا شريك له. Kemudian kata beliau bahwa perkara yang saya ingin bicarakan adalah yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam annal ummah, ketahuilah bahwasanya umat ini atau manusia ini kalaulah bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada engkau, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali yang telah Allah tuliskan. Dan jika mereka bersatu padu untuk memberikan mudarat kepada engkau, mereka tidak akan mampu memberikan mudarat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan dan telah diangkat pena dan telah kering tinta. Kata beliau, seorang muslim apabila memperhatikan permasalahan penting ini, dia akan yakin dan tahu bahwasanya segala macam ajal, segala macam ketentuan telah ditakdirkan, dan bahwasanya segala urusan itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwa semua keputusan takdir yang baik maupun yang buruk itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ia yakin kepada seperti ini, dia akan tegar dalam berpegang kepada agama. Dia tidak akan takut kepada manusia. Dia yakin bahwasanya segala sesuatu itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بكتب 4: بكتب أجله وعمله ورزقه وشقي أو سعيد. هكذا يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأجل مكتوب، وأن الرزق مكتوب، وأن العمل مكتوب، وأن الخاتمة مكتوبة. فإذا علم الإنسان
علم اليقين أن كل هذا مكتوب، فإن هذا سيعطيه ثقة وقوة ويعطيه يقينا وعزة بنفسه وعزة بدينه، فلا يخاف الناس ولا يرجو الناس، وإنما يخاف الله ويرجو الله سبحانه وتعالى. نعم. Telah ada, kata beliau di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal darah selama 40 hari juga. Kemudian menjadi segumpal daging setelah 40 hari setelah itu. Kemudian kata Rasulullah, akan dikirimkan kepada janin itu malaikat, lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Ditulis ajalnya, ditulis amalnya, ditulis rizkinya, ditulis apakah ia akan sengsara atau ia akan bahagia. Demikian yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa segala sesuatu telah dituliskan, rezeki kita telah dituliskan. Demikian pula kehidupan kita pengakhirannya, apakah baik atau buruk pun telah dituliskan. Maka apabila seorang hamba, seorang manusia, kata beliau, meyakini bahwa segala sesuatu telah dituliskan, ini akan memberikan kepada dia ketegaran dalam berpegang kepada agama ini, akan memberikan kepada dia kekuatan, bahkan keyakinan dan keperkasaan pada dirinya, ketegaran untuk berpegang kepada agama, sehingga ia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Dia tidak takut dengan cercaan manusia, kata beliau. نسمع ونقرأ كثيرا قول الله تبارك وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لكن ما تأثير هذه الآية علينا؟ كيف نعيشها في يومنا وليلتنا؟ لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. كان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أسره الأعداء، فقال له زعيم الأعداء إن شئت قتلتك وإن شئت أبقيتك، حياتك وموتك بيدي، فماذا تقول؟ فتبسم هذا المؤمن، تبسم ذلك الرجل الصالح وقال لذلك المغرور والله لو أعلم أن حياتي وموتي بيدك لاتخذتك إلها. لو أعلم أن حياتي وموتي بيدك لاتخذتك إلها، إنما حياتي وموتي بيد الله وحده لا شريك له. ثقة بالله تبارك وتعالى. وكذلك الإيمان بالقضاء والقدر كما هو معلوم ركن من أركان الدين، لا يمكن أبدا أن يكون الإنسان مسلما ما لم يؤمن بالقضاء والقدر وأنه من الله تبارك وتعالى. ولما سأل جبريل عليه السلام النبي محمدا صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، أي أنه من عند الله تبارك وتعالى. Nah. Kata beliau, seringkali kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakan Muhammad, tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang telah Allah takdirkan kepada kami.
Kata beliau, ya bagaimana aplikasi kita dalam kehidupan kita, di mana tidak akan menimpa kita kecuali apa yang dituliskan oleh Allah kepada kita. Dahulu kata beliau ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditangkap oleh musuh. Lalu kemudian si musuh ini berkata, jika aku kehendaki aku akan bunuh kamu. Jika aku kehendaki aku akan biarkan kamu hidup. Karena ya kehidupan dan kematian itu katanya di tangan aku. Maka seorang sahabat ini pun tersenyum. Dia pun berkata, demi Allah, kalaulah aku mengetahui bahwasannya hidupku dan matiku berada di tanganmu, aku akan jadikan engkau sebagai Tuhan. Akan tetapi hidupku dan matiku semua di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini memberikan ketegaran kepada dia, kekuatan jadi dalam berpegang kepada agama. Demikian pula kata beliau, beriman kepada qada dan qadar yang merupakan rukun agama ini, di mana seseorang tidak akan dikatakan muslim kecuali ia harus beriman kepada qada dan qadar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya tentang rukun Islam itu, rukun iman itu. Kata beliau, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Engkau beriman kepada malaikat, engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada rasulnya. Demikian pula beriman kepada qada, kepada keputusan Allah, takdir yang baik maupun yang buruk. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan rukun kata beliau yang harus diimani oleh seorang muslim. نعم الشيخ. ويقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. آية عظيمة تحتاج إلى تدبر وعناية ورعاية. الله تبارك وتعالى يقول: ما أصاب من مصيبة أيا كانت، كبيرة صغيرة عامة خاصة، أي مصيبة كانت، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، أي إلا وهي مكتوبة قبل أن تقع، لأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن تقع، مكتوبة. ثم ذكر الله تبارك وتعالى لنا الفائدة التي يجنيها المؤمن إذا آمن بالقضاء والقدر، فقال سبحانه وتعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم، حتى لا يحزن الإنسان على شيء فاته، لا يأسى ولا تفرحوا بما آتاكم، لا يحزن الحزن الشديد ولا يفرح الفرح الشديد. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا مقدر مكتوب. وإنما يقول المؤمن إذا أصابته هذه المصائب: قدر الله وما شاء فعل، وينتهي كل شيء. نعم يحزن قليلا، لكن إذا علم أن الله كتب هذه الأمور وقدرها فإن الحزن الذي يصيبه يخف يقل، وذلك لإيمانه بالقضاء والقدر. نعم. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Tidak ada satupun musibah yang menimpa baik di bumi, tidak pula pada diri kalian, kecuali semuanya telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hal itu terjadi. Dan itu, kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang mudah, agar kalian tidak merasa putus asa terhadap apa yang terluput dari kalian. Tidak pula kalian merasa terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Kata beliau, kita perlu dan sangat butuh mentadaburi ayat ini. Sebuah ayat yang sangat agung sekali. Allah berfirman, tidak ada satupun musibah yang menimpa, musibah apa saja, kecuali segala sesuatu itu telah ditulis sebelum terjadinya, kata beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Kata beliau, adapun firman Allah Subhanahu wa taala min qabli an nabraha, artinya sebelum itu terjadi. Kemudian Allah menyebutkan tentang faidah. Kenapa Allah menuliskan segala sesuatu? Kenapa kita harus beriman kepada takdir ini, kata beliau. Allah berfirman, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak merasa putus asa dengan apa yang terluput dari kalian, tidak merasa terlalu sedih terhadap musibah yang menimpa kalian, tidak pula terlalu gembira terhadap kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kalian. Maka seorang hamba, kata beliau, ketika ia yakin dan mengetahui bahwa takdir itu segala sesuatu telah dituliskan, dan bahwasanya musibah pun telah dituliskan, dia pun ketika ditimpa musibah berkata, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini semua sudah takdir Allah. Ini semua sudah takdir Allah. Apabila Allah sudah berkehendak, pasti Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Betul, kata beliau, seorang mukmin ketika ditimpa musibah dia bersedih. Akan tetapi keimanan dia kepada takdir itu menjadikan kesedihan itu tidak berlarut-larut. Betul, kata beliau, ya, seorang mukmin akan bersedih, tapi keimanan dia kepada takdir itu menjadikan ringan segala sesuatu itu. Naam, Syekh. Wa adhkuru lakum qissatan 'ayashtuha. Mata qaribun li huwa وزوجته وأولاده في حادث، فذهبنا إلى المقبرة لندفنه وندفن أهله معه، فلقيت أخاه وهو يبكي بكاء شديدا على هذه الفاجعة، فجلست بجانبه، وكان اسمه أحمد، وكان المتوفى اسمه خالد. فقلت له سلمت عليه أولا، قلت السلام عليكم ورحمة الله، والله الذي لا إله إلا هو إلى الآن لا أذكر هل رد السلام أم لم يرد لكثرة بكائه. لم أسمع السلام جيدا، لا أذكر أني سمعته. فجلست بجانبه فقلت له عندي سؤال، ترى هل مات خالد قبل يومه أو مات في يومه؟ فالتفت إلي وقال نعم. قلت هل مات خالد في يومه أو مات قبل يومه؟ قال بل في يومه. قلت إذن كتب الله تبارك وتعالى أن يموت في هذا اليوم قبل أن يخلق. قال نعم. قلت وكتب أن تموت معه زوجته وأولاده، أليس كذلك؟ قال نعم، وأنا أنظر إلى عينيه وأرى الدمع قد توقف. فقلت له وكتب كذلك أنهم يموتون بهذه الطريقة، أليس كذلك؟
قال بلى. قلت له إذن هو لا يحتاج إلى دموعك وإنما يحتاج إلى دعائك، ادعو الله له. والله الذي لا إله إلا هو توقف الدمع من عينيه ورفع يديه وصار يدعو لأخيه وزوجته وذريته. Nah. Kata beliau, saya ingat sebuah kisah yang aku alami sendiri. Pernah ya kerabatku meninggal dunia, ia, istrinya dan anak-anaknya dalam sebuah tabrakan, dalam sebuah kejadian. Maka kami pun pergi untuk ke kuburan untuk menguburkan mereka. Lalu aku bertemu dengan saudaranya yang sedang menangis sejadi-jadinya. Aku pun duduk di sisinya. Dan adalah yang menangis tadi namanya Ahmad, dan saudaranya yang meninggal itu namanya Khalid. Aku mengucapkan salam kepadanya, Assalamualaikum. Tapi saya tidak ingat apakah dia menjawab salam saya karena dia terlalu sedihnya dia. Lalu aku bertanya kepada dia, boleh aku bertanya, apakah saudaramu ini mati sebelum harinya, ataukah ia mati pada harinya? Maka kemudian ia pun menengok kepadaku dan berkata, ya, coba ulangi soal pertanyaanmu. Aku berkata, apakah saudaramu Khalid mati sebelum harinya atau ia mati pada harinya? Maka ia berkata, ia mati pada harinya. Aku berkata kepadanya, kalau begitu Allah Subhanahu wa taala bukankah sudah mentakdirkan bahwa ia mati pada hari ini sebelum Allah menciptakan saudaramu? Maka dia berkata, betul. Dan bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan bahwa istrinya, anak-anaknya pun telah Allah takdirkan ia mati di hari ini? Dia pun berkata, ya, betul. Lalu aku berkata lagi, bukankah pula Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dan menuliskan bahwa mereka akan mati dengan cara seperti itu, mengenaskan? Dia pun berkata, betul juga. Maka aku berkata kepada dia, kalau begitu tidak butuh kepada air mata yang mengalir. Ia hanya butuh kepada doa yang engkau panjatkan untuk mereka. Maka kemudian kata beliau, demi Allah aku melihat air matanya berhenti. Lalu dia pun melantunkan doa-doa yang ia lantunkan untuk saudaranya. Na'am. Wa ana al-an as'alukum su'alan yuwajjihu lakum al-shaykh insyaallah ta'ala. Hal tu'minuna anna ajalakum maktubah فلا تزيدون ساعة ولا تستأخرون ساعة، وأن الأرزاق مكتوبة لا تزيدون ربية ولا تنقصون ربية، وأن الأعمال مكتوبة. هل تؤمنون بهذا أم لا؟ Kemudian kata beliau, saya mau bertanya kepada kalian semua hadirin yang ada. Apakah kalian beriman bahwasanya ajal itu sudah dituliskan, tidak akan ditambah sesaat pun, tidak akan diakhirkan sesaat pun? Apakah kalian beriman, kata beliau, bahwasanya rezeki itu sudah dituliskan dan bahwasanya amal juga sudah dituliskan, tidak akan berkurang sedikit pun juga? Bagaimana? Apakah kalian beriman? Yu'minun. نعم يؤمنون يا شيخ كلهم لا بد منه. تؤمنون؟ طيب كل المسلمين يؤمنون بهذا، كلهم يؤمنون بهذا، ومن لم يؤمن بهذا فهو كافر. ولكن تعالوا لننظر في حال المسلمين اليوم. أليس يقع من المسلمين اليوم غش وكذب ورشوة وخداع وتضليل وغير ذلك من الأمور التي يندى لها الجبين
لماذا يفعلون ذلك؟ يريدون رزقا أكثر، يخافون أن يموتوا، يخافون أن يؤذوا. فلو كان الإنسان المسلم يؤمن بهذا إيمانا صحيحا، والله الذي لا إله إلا هو، لا يجرؤ على كذب ولا على غش ولا على خداع ولا على خوف ولا على رشوة ولا على غيرها من الأمور. لماذا؟ لأنه يغش ويرتشي ويرشي ويكذب لينال مالا. طيب ألا تؤمن أن رزقك مكتوب؟ لن يزيد ربي ولن ينقص ربي. يكذب حتى لا يصيبه أذى. ألا تعلم أن الأعمال مكتوبة ولن يصيبك إلا ما كتب الله لك؟ الكلام سهل، كل المسلمين يقولون نؤمن، لكن واقع الأمر، أنا أسألكم الآن، هل تعرفون مسلمين يغشون؟ هل تعرفون مسلمين يكذبون؟ هل تعلمون مسلمين يرشون ويرتشون؟ فإن كانوا كذلك فإن هناك خللا في هذا الإيمان، إيمان ناقص، إيمان يحتاج إلى تعديل، إلى نظر، حتى يستقيم الناس على دين الله تبارك وتعالى. Kata beliau, setiap muslim pasti akan beriman kepada ini, kata beliau. Bahkan siapa yang tidak beriman, maka dia kafir. Akan tetapi coba kita lihat, kata beliau, keadaan kaum muslimin di zaman ini. Coba kita lihat berapa banyak orang melakukan suap menyuap, berapa banyak orang berdusta, berapa banyak orang menipu, berapa banyak orang melakukan tipuan-tipuan. Untuk apa? Semua itu, kata beliau, karena mereka ingin mencari rezeki. Mereka ingin mencari harta dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Perbuatan-perbuatan yang membuat, kata beliau, kening kita mengkerut. Kalaulah seorang muslim beriman bahwasannya rezeki itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dia tidak akan berani untuk berdusta. Tentu dia tidak akan berani untuk menerima suapan atau menipu atau berbuat curang hanya karena ingin mendapatkan harta. Seorang mukmin yang yakin dan bahwasanya dia tahu bahwasanya tidak akan menimpa dia kecuali apa yang Allah telah takdirkan kepada dia, maka dia tidak akan berani melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, kata beliau. Memang kalau cuma berbicara gampang, kata beliau. Setiap muslim juga berbicara, saya beriman. Akan tetapi saya bertanya kepada kalian, bukankah kalian lihat, Masya Allah, kata beliau, kaum muslimin, Masya Allah, ada yang berbuat dusta, ada yang suap menyuap, berbuat curang, menipu orang, dan yang lainnya. Bukankah itu menunjukkan akan kurangnya mereka beriman kepada takdir? Bukankah itu menunjukkan kepada, kata beliau, betapa kurangnya dan lemahnya iman mereka? Makanya, kata beliau, ini butuh agar kita memberikan pelajaran kepada mereka dan memberikan kepada mereka peringatan bahwasanya segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ana la aqulu abadan in alladhi yaghsh aw yakdhib aw yasriq aw yarshi aw yartashi annahu kafir. ولكن الإيمان يزيد وينقص، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. نحتاج إلى أن نراجع إيماننا، إلى أن ننظر في أحوالنا، هل نحن فعلا نؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؟ هل نحن فعلا نؤمن بقوله لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا
ألا أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك؟ هل نؤمن بهذا فعلا؟ هل نحقق هذا حقيقة؟ انظروا إلى نوح عليه السلام وهود عليه السلام. يقول بعض أهل العلم إن الله لم يذكر في كتابه العزيز معجزة لنوح ولا ذكر معجزة لهود. قالوا وإن معجزة هذين النبيين هي التحدي، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. تحدي، يقولون لأقوامهم اجتمعوا كلكم على إيذائي على ضري لن تستطيعوا، هكذا يتحدى قومه. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. قوة، يقين، ثقة بالله تبارك وتعالى، ولا يهتم لجمعهم أبدا. وهكذا هود وهكذا نوح وهكذا محمد صلى الله عليه وسلم. في حنين الناس تفر والنبي يقبل وجهه على المشركين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. ما الذي أعطاه هذه الثقة؟ يعلم علم اليقين أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له. شجاعة، يقين. كل هذا إذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر، وأنه ما كتب الله يكون وما لم يكتب لا يكون أبدا. والله لو اجتمع من في أقطارها لا يكون إلا بأمره سبحانه وتعالى. نعم. Kata beliau, saya tidak berkata bahwa orang yang berdusta, berbuat curang, demikian pula orang yang menipu, mereka itu kafir, tidak. Akan tetapi iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan mentaati Allah, berkurang dengan memaksiati Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kata beliau, kita butuh untuk melihat kepada keadaan-keadaan kita. Kita butuh untuk memperhatikan sabda Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Ketahuilah hai anak, bahwasanya umat ini kalau berkumpul, bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak akan memberikan manfaat kecuali dengan izin Allah. Kita butuh untuk beriman dengan sabda Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Ketahuilah hai anak, bahwasanya manusia ini apabila mereka bersatu padu untuk memberikan kemudaratan kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan izinnya. Apakah kita beriman dengan ini? Lihat kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Hud. Sebagian ulama berkata, Allah tidak menyebutkan mukjizat untuk Nabi Nuh dan Nabi Hud. Akan tetapi mukjizat dua nabi ini adalah dengan tantangan. Dengan tantangan kepada kaumnya, fakiduni jami'an thumma la tunzirun. Silahkan kalian bermakar kepada saya dan jangan ditunggu-tunggu lagi. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Hud. Ayo kumpulkan semua kekuatan kalian, semua bala tentara kalian. Jangan tunggu-tunggu lagi kalau memang kalian orang-orang yang benar. Demikian Nabi Hud, demikian Nabi Nuh, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu di perang Hunain. Tatkala manusia semua berlari tunggang langgang ke belakang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tegar di hadapan kaum musyrikin menghadapi mereka. Lalu Nabi berkata, "Aku adalah nabi, aku bukan orang yang pendusta." Lihat kata beliau, keimanan kepada takdir memberikan keberanian yang luar biasa. Keimanan kepada takdir memberikan keyakinan yang luar biasa. Semua ini akibat daripada ia yakin bahwa tidak akan menimpa ia kecuali apa yang Allah tuliskan kepadanya. Nah, Syekh. وهكذا
أدعوكم وأدعو نفسي أولا إلى أن نراجع قضية القضاء والقدر، وأن نحاول أن نصحح إيماننا بموضوع القضاء والقدر، وأن نمارسه عمليا لا مجرد أمر نظري أؤمن بالقضاء والقدر، بل أطبق وأعيش القضاء والقدر كما أمر الله تبارك وتعالى وكما جرى عليه عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وختاما أشكركم على هذه الدعوة، وأشكركم على حسن استماعكم، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Demikian kata beliau, aku seru kalian dan aku seru diriku sendiri untuk senantiasa memikirkan dan mempelajari tentang masalah qada dan qadar. Untuk senantiasa berusaha untuk mengamalkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya sebatas berbicara tanpa ada praktek, kata beliau. Jangan hanya sebatas berbicara tanpa ada pengamalan. Lihat bagaimana pengamalan Nabi SAW, bagaimana pengamalan Nabi dan para sahabatnya dalam beriman kepada qada dan qadar. Sungguh luar biasa keadaan mereka, kata beliau, karena keimanan mereka kepada qada dan qadar. Akhirnya kata beliau, aku berterima kasih atas sikap kalian yang begitu bagus dalam mendengarkan muhadharah ini, dan saya juga berterima kasih yang telah mengundang saya kepada majelis ini, dan wallahu taala alam, dan Allah yang lebih mengetahui tentang tentu segala sesuatunya. Baik. Naftah majal lil as'ilah ya Syekh. Baik, kita akan buka insyaallah pertanyaan-pertanyaan barangkali. Silakan di antara antum yang ingin bertanya. Demikian ikhwatal Islam, sesi materi yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis hafizahullah taala. Dan berikutnya kami akan siarkan juga sesi tanya jawab untuk Anda semua. نعم. تطرح السؤال بالإندونيسي. Ada yang bertanya di sini tentang orang yang tidak mau berusaha dan dia malas. Dan dia hanya mengandalkan takdir saja. Sehingga akhirnya malah keimanan kepada takdirnya malah menjadikan dia tidak mau berusaha. Bagaimana Syekh sikap atau pendapat antum tentang orang ini? Allah Syekh. طبعا هذا باطل، لأن القضاء والقدر غيب بالنسبة لنا، وما يدرينا ماذا كتب الله وماذا قدر. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال قد كتبت، قالوا يا رسول الله ألا نتكل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق. ولما جاء أهل اليمن إلى مكة حجاجا ولم يتزودوا وقالوا نحن المتوكلون، ثم لما وصلوا إلى مكة احتاجوا فصاروا يسألون الناس، فأنزل الله تبارك وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فلا يجوز للإنسان أبدا أن يترك العمل بدعوى القضاء والقدر، هذا لا يجوز، بل يجب عليه أن يعمل وأن يتوكل على الله تبارك وتعالى ويؤمن أيضا بالقضاء والقدر. وهكذا كان هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Nah. Kata beliau, jelas ini perkara yang batil. Karena kata beliau, masalah takdir itu sesuatu yang gaib.
Dari mana kita tahu bahwa Allah akan mentakdirkan begini? Dari mana kita tahu bahwasanya Allah akan memberikan keputusan kepada kita seperti ini? Dari mana kita tahu, kata beliau. Kemudian kata beliau, beriman kepada qada dan qadar itu mengharuskan kita untuk usaha. Makanya kata beliau, ketika disebutkan dalam hadis, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya amal manusia itu segala sesuatunya sudah dituliskan. Apa kata para sahabat? Ala nattakil? Kalau begitu buat apa kita beramal, ya Rasulullah? Tapi apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beramalah kalian. Segala sesuatu itu dimudahkan kepada apa yang untuk apa ia diciptakan. Ketika ada penduduk Yaman yang ingin pergi haji, tapi mereka tidak mau membawa bekal. Apa alasannya? Katanya, kami sudah cukup tawakal kepada Allah saja. Tapi apa yang terjadi, kata beliau, ya, ketika mereka telah sampai ke Mekah, mereka berhaji, tidak punya apa, ya, sama sekali bekal, akhirnya menjadikan mereka minta-minta kepada manusia. Maka Allah turunkan firman-Nya, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian, karena sesungguhnya kata Allah, sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Maka tidak boleh ya seorang hamba meninggalkan usaha, tidak boleh. Seorang hamba, kata beliau, hendaklah ia berusaha dan sambil ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Demikian petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita akan bacakan insyaallah dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sini. Ya Syekh, di sini ada pertanyaan, Syekh, apa benar umur dan rezeki bisa dipanjangkan dan dilapangkan dengan silaturahim? Ya Syekh, hal sahih anna silaturahim tazidu fil umr wa tuwasi' fil rizq wa ma 'alaqatuhu bi anna al-amr qad qudir? الشيخ أن هل صحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر؟ ثبت في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولأهل العلم قولان في هذه المسألة. القول الأول أنه لا يزيد الرزق ولا يطول الأجل، وإنما يجعل الله في الرزق بركة ويجعل في العمر بركة فيؤدي ما لا يستطيع أن يؤديه غيره. فيقول الأرزاق مكتوبة لا تزيد ولكن يجعل فيها بركة. أنت ترى أحيانا أن الله يرزقك بعض المال فيبارك الله فيه وينفع به، وأحيانا تجد بعض المال يأتيك ويذهب بسرعة ولا تدري أين ذهب. وكذلك بعض الناس تجد أن عمره فيه بركة منذ أن يصبح إلى أن ينام وهو في خير، يشغله في خير ويعود إليه بنفع عظيم، بركة يبارك الله له في هذا العمر. وبعضهم لا يجعل الله في عمره بركة. فهذا القول الأول لأهل العلم أنه لا يزيد زيادة حقيقية لا الرزق ولا العمر، وإنما زيادة معنوية، أي يجعل الله بركة في الرزق ويجعل بركة في العمر. القول الثاني أنه يزيد حقيقة، أن الرزق يزيد وأن العمر يزيد. وقالوا إن الكتابة كتابتان: كتابة
تكتب عليك وأنت في بطن أمك، وكتابة تكون في اللوح المحفوظ. فيقولون إن الذي في اللوح المحفوظ هو الذي لا يتغير. رفعت الأقلام وجفت الصحف، لا يتغير. وأما الذي كتبته الملائكة عليك وأنت في بطن أمك، أجلك ورزقك وعملك وخاتمتك، قالوا هذه قابلة للتغيير، لكن لا تعلمها الملائكة، لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فمثلا كتبت الملائكة للشيخ، ما اسمك؟ اسمك إمام؟ إمام. إيه. نعم. الشيخ إمام الآن مثلا الله تبارك وتعالى أمر الملائكة أن تكتب أن عمره 100 سنة. 100 زين؟ قل له 100 سنة زين؟ ها؟ تريد 100؟ Antum mau nggak umurnya 100 tahun katanya? طيب، فتكون كتبت له 100 سنة. والله تبارك وتعالى أمر نبيه أن يقول من أحب أن ينسأ له في أثره، أن يمد له في عمره، فليصل رحمه. الشيخ إمام يصل رحمه دائما، يصلهم بالزيارة، يصلهم بالعطاء، يصلهم بالدعاء، يصل لرحمه، لم يقصر معهم. والملائكة كتبت 100 سنة. فلما يأتي وقت أو الوفاة 100 سنة يقول الله تبارك لا، أعطوه 20 سنة زيادة، يعيش 120 سنة. لماذا؟ قال كان يصل رحمه. لكن الملائكة لا تدري أنه يصل أو لا يصل، لأن الملائكة لا تعلم الغيب. الذي يعلم الغيب ربنا تبارك وتعالى. فلما وصل رحمه زاد الله له في العمر، هذا الذي عند الملائكة. لكن الذي عند الله في اللوح المحفوظ في الأصل مكتوب 120 سنة، لا يتغير، لأن الله يعلم ما يكون. وهذا يقولون معنى قوله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو ما يشاء ويثبت الذي كتب لك وأنت في بطن أمك، الذي عند الملائكة. وعنده أم الكتاب، هذا الذي لا يتغير أبدا. قالوا والدليل على ذلك حادثة موسى عليه الصلاة والسلام، لما أرسل الله إليه ملك الموت أن يقبض روحه. وقد أمر الله الأنبياء أو أمر الله الملائكة أن لا يقبضوا روح الأنبياء إلا بإذنهم. الأنبياء لا يموتون إلا باختيارهم. فجاء ملك الموت ليقبض روح موسى، فجاءه وكان يأتي على شكل إنسان. فلما أتى موسى قال له موسى من أنت؟ قال أنا ملك الموت جئت لأقبض روحك. فموسى عليه الصلاة والسلام ظن أن هذا رجل كذاب يريد أن يقتله، فلطمه موسى، ضرب ملك الموت، ولا يعرف أنه ملك الموت. ملك الموت الآن بين يدي كليم الله، بين يدي موسى عليه الصلاة والسلام، أعظم أنبياء بني إسرائيل، فلم يتكلم ولم يقل شيئا، سكت. قال أرجع إلى ربي أحسن. فرجع ملك الموت إلى ربه تبارك وتعالى وقال ربي أرسلتني إلى عبدك موسى وهو لا يريد الموت وقد لطمني. فأعاد الله له عينه على ما كانت وقال ارجع إليه فقل له يضع يده على ظهر ثور وله بكل شعرة تحويها يده سنة، كل شعرة سنة. فرجع ملك الموت إلى موسى عليه الصلاة والسلام وقد أعاد الله له عينه كما كانت. فلما رآه موسى
قال من أنت؟ قال أنا ملك الموت. قلت لك. ويقول لك ربك ضع يدك على ظهر ثور ولك بكل شعرة تحويها يدك سنة. قال موسى وبعد ذلك بعد هذه السنوات ماذا؟ قال الموت. الموت. قال موسى عليه الصلاة والسلام فالآن إذن. وهنا ملك الموت لا يدري هل موسى سيقبل العرض أو سيرفض العرض. لا يدري هل موسى سيضع يده كم ستصيب يده من الشعرات. هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا إن الذي كتبه الملائكة قابل للتغيير والذي كتبه الله في اللوح المحفوظ غير قابل للتغيير. والقولان لأهل العلم وكلاهما له وجه والله أعلم. Kata beliau, telah ada dalam hadis yang sahih dari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Ini memang benar. Namun bagaimana hubungannya dengan bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan? Kata beliau, ada dua pendapat ulama tentang masalah ini. Pendapat yang pertama, kata beliau, bahwa umur dan rezeki tidak bertambah ya secara hakiki. Akan tetapi Allah menjadikan pada umur dan rezeki itu keberkahan, sehingga apa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan ya kepada umur dan rezekinya. Seperti engkau misalnya melihat bahwa ya, seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang diberkahi. Terkadang ya seseorang diberikan oleh Allah rezeki yang sedikit tapi ya Masya Allah ya tidak habis dengan cepat. Sebaliknya ada orang yang diberikan rezeki yang banyak tapi ternyata habis begitu cepatnya. Demikian pula engkau lihat ada orang yang umurnya berkah, semenjak pagi sampai dia tidur dia senantiasa berbuat kebaikan dan kebaikan. Ini kata beliau pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan hadis di atas yaitu tambahan yang bersifat maknawiyah, yaitu diberikan keberkahan kepada rezeki dan umur. Adapun pendapat yang kedua kata beliau, bahwa yang dimaksud oleh hadis ini adalah bertambah secara hakiki. Artinya bahwa rizki dan umur seorang hamba ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata bahwasanya yang ditulis tentang takdir manusia itu ada dua. Yang pertama adalah tulisan yang ada di tangan malaikat. Yang kedua adalah yang berada dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian kata beliau, yang ada di Lauhul Mahfuz itu yang tidak berubah. Adapun yang berada di tangan malaikat itu yang berubah. Akan tetapi para malaikat tidak tahu. Malaikat tidak tahu tentang apakah akan berubah atau tidak. Sebuah contoh misalnya namanya tadi ikhwan tadi ya namanya Imam. Iya. Saya bertanya kepadanya, apakah engkau suka ya untuk diberikan umur 100 tahun? Dia jawab, Pak Imam katanya mau. Contohnya kata beliau, Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan buat Pak Imam 100 tahun umurnya. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan siapa yang suka ya untuk ya dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah ia menyambung silaturahim. Ternyata Pak Imam ini Masya Allah dia menyambung silaturahimnya. Ya, menyambung silaturahimnya, tidak mengurangi hak saudaranya, senantiasa menyambung. Tatkala telah berumur 100 tahun malaikat akan mendatang untuk mencabut nyawanya. Tapi Allah berfirman kepada malaikat itu, ya undurkan untuk dia 20 tahun lagi. Karena dia yang menyambung silaturahim. Malaikat tidak tahu kata beliau. Ikhwatul Islam, kemudian kata beliau, ya, jadi ya yang tidak berubah itu adalah yang ada dalam Lauhul Mahfuz. Yang ada di Lauhul Mahfuz itu yang 120 tahun. Sementara yang tertulis di dalam tulisan malaikat itu ada ya ditulis oleh malaikat 100 tahun, yang itu yang ditulis dalam perut ibunya.
Oleh karena itu para ulama yang menyebutkan bahwa inilah makna firman Allah, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan Allah menetapkan apa yang kehendaki. Artinya yang dihapus dan yang ditetapkan itu yang ada di tangan malaikat. Dan firman Allah setelahnya, wa indahu ummul kitab, dan di sisinya ummul kitab, artinya dalam lahul mahfuz itu yang tidak berubah. Kemudian kata beliau, dalil yang menunjukkan kepada pendapat kedua ini juga kejadian Nabi Musa alaihi salatu wassalam, di mana kata beliau ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat maut kepada Nabi Musa untuk mencabut nyawanya. Karena ya para nabi itu memang diberikan pilihan oleh Allah, ya, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada malaikat bahwa ya para nabi tidak akan mati kecuali dengan kehendak dan pilihan mereka sendiri. Maka kemudian ya datanglah malaikat maut kepada Nabi Musa dengan berbentuk manusia. Maka Nabi Musa berkata, siapa kamu? Maka kemudian dia berkata, saya malaikat maut. Nabi Musa menyangka ini orang pendusta ini, ya, ingin membunuh dia. Akhirnya ditamparnya orang itu, ditamparnya malaikat maut tadi, ya, sehingga matanya keluar. Maka kemudian malaikat maut ya tidak membalas, hanya diam saja. Kemudian ia pun kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malaikat maut berkata, ya Allah, engkau mengutus aku kepada hambamu yang tidak ingin mati. Maka kemudian Allah mengembalikan mata malaikat maut itu ya menjadi kembali sehat. Lalu kemudian ya Allah berfirman kepada malaikat maut, kembalilah kepada Musa, katakan kepada dia, hendaklah ia meletakkan tangannya di atas punggung seekor lembu jantan. Maka setiap helai daripada rambut yang ada di bawah telapak Nabi Musa itu dinilai 1 tahun lagi. Setiap helai rambut tersebut sama dengan 1 tahun. Artinya diberikan oleh Allah tambahan umur sesuai dengan rambut yang berada di bawah telapak Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Maka kemudian malaikat maut pun kembalilah kepada Nabi Musa dan berkata, aku malaikat maut akan mengambil nyawa, memerintahkan kepada engkau untuk menyampaikan dari Allah agar bahwasanya Allah memerintahkan engkau untuk meletakkan telapak tanganmu di atas yaitu punggung daripada saur tadi, lembu yang jantan tadi. Maka kemudian Nabi Musa berkata, ya buat apa? Kata malaikat maut, bahwa yang engkau tutupi dari rambut-rambut lembu jantan tadi, 1 helainya sama dengan 1 tahun lagi tambahan untuk kamu dari umur. Kata Nabi Musa, kalau semuanya sudah selesai, terus apa? Kata ya malaikat maut, ya setelah itu mati. Kata Nabi Musa, kalau begitu sekarang saja aku mati. Lihat ya, Nabi Musa tidak mengetahui berapa jumlah ya rambut yang ditutupi, misalnya kalau beliau meletakkan tangannya di atas punggung daripada lembu jantan tersebut. Oleh karena itu para ulama berkata bahwa ya yang berada di tangan malaikat itu yang bisa berubah, sedangkan yang berada di dalam lauhul mahfuz itu yang tidak akan berubah. Kif Syekh? As'ilah katsira Syekh. Soalan atau kif yani Bapak? Baik. السائل يقول الشيخ
ma nasihatukum li kay astati an ajtaniba amrad al-qulub mithlu al-hasad wa waridhalika min amrad al-qulub. Jazakumullah khairan. Sa'al yaqul al-shaykh nasihatukum kayfiyya ijtinab amrad al-qulub yani. Taqulu Indonesia? Ya. Ada yang bertanya, Syekh, bagaimana nasihat antum agar saya terhindar dari penyakit hati seperti hasad, dengki, dan iri hati? Jazakallahu khairan. القلوب على ثلاثة أحوال. القلب السليم وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه عن إبراهيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب الثاني القلب الميت وهو قلب الكافر، قلب القاسي الذي قال الله تبارك وتعالى عنهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي أقسى من الحجارة. والقلب الثالث هو القلب المريض، فهو ليس سليما 100% وليس ميتا، وإنما مريض. والمرض يختلف من إنسان إلى آخر، إنسان قلبه مريض 10%، آخر 20%، 30%، 40%، 50%، والناس يختلفون. وهذا المرض ينقسم إلى قسمين: إما مرض شهوة وإما مرض شبهة. يقول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي مرض الشهوة. ويقول سبحانه وتعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وهذا مرض الشبهة. ومرض الشبهة أشد من مرض الشهوة. والإنسان الذي يعاني من مرض القلب إن كان المرض مرض شبهة فعلاجه الكتاب والسنة وعلماء هذه الأمة يذهب إليهم ويسألهم فيرشدونه ويزيلون عنه هذه الشبهات. وأما مرض الشهوة فهو أسهل من مرض الشبهة، وهو المعاصي التي تقع من الناس كالسرقة وشرب الخمر والزنا والرشوة وعقوق الوالدين وقطع الأرحام وغير ذلك من الأمور التي تقع من الناس. وهذا المرض يعني مرض الشهوة علاجه أولا القرآن الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وعلاجه كذلك الإقبال على الطاعات، أن يكثر الإنسان من الطاعات، لأن الحسنات يذهبن السيئات. وعلاجه كذلك أن يبحث عن الصحبة الصالحة. وعلاجه أن يكثر من الدعاء، أن يطهر الله قلبه. وعلاجه أن يتعلق بالآخرة ولا يتعلق بهذه الدنيا
الدنية الزائفة. فإذا انتبه لهذه الأمور لعله إن شاء الله تبارك وتعالى أن يرتقي بقلبه فيرفع من درجة إيمانه وتقواه. Nah. Kata beliau, hati manusia itu ada 3 macam, ada 3 keadaan. Hati yang selamat dan sehat, yaitu yang ditunjukkan dalam firman Allah kepada Nabi Ibrahim, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang mendatangi Allah dengan membawa hati yang selamat. Yang kedua adalah hati yang mati, hatinya orang kafir, hati yang telah keras, yang ditunjukkan oleh firman Allah, thumma qasat qulubuhum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati mereka menjadi keras, setelah itu seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Yang ketiga, kata beliau, hati yang sakit. Ia bukan hati yang sehat, bukan pula hati yang mati. Dan penyakit hati itu, kata beliau, berbeda-beda dari manusia ke manusia yang lainnya. Berbeda-beda dari manusia dengan manusia yang lainnya. Di mana, kata beliau, penyakit hati itu ada 2 macam. Ada penyakit syahwat dan ada penyakit syubhat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita yang lainnya. Jika kalian bertakwa kepada Allah, maka janganlah kalian lembutkan suara kalian sehingga orang yang ada di dalam hatinya merasa terangsang dengan kata-kata yang lembut tersebut. Ini disebut dengan penyakit syahwat. Allah berfirman, fi qulubihim marad, dalam hati mereka, yaitu orang-orang munafik, ada penyakit. Maka Allah pun tambahkan penyakitnya. Ini disebut dengan penyakit syubhat, kata beliau. Dan yang harus diketahui, kata beliau, bahwa penyakit syubhat lebih berat dibandingkan dengan penyakit syahwat. Seorang manusia untuk menyembuhkan penyakit syubhatnya, maka adalah dengan Al-Quran dan hadis. Bertanya kepada para ulama, menuntut ilmu dari mereka, ini merupakan obat dari penyakit syubhat. Adapun penyakit syahwat, kata beliau, ini lebih mudah. Ia berupa maksiat, ya seperti pencurian, berzina, ya demikian pula suap menyuap, demikian pula durhaka kepada orang tua, demikian pula memutuskan silaturahim. Ini adalah merupakan, kata beliau, ya penyakit syahwat. Adapun penyakit syahwat, maka ada beberapa obatnya, kata beliau. Yang pertama yaitu berzikir kepada Allah, yaitu membaca Al-Quran. Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Di antara penyakitnya, di antara obatnya juga, kata beliau, segera melaksanakan ketaatan. Segera melaksanakan ketaatan. Kenapa? Karena kebaikan itu bisa meleburkan berbagai macam keburukan. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kata beliau, di antaranya juga berteman dengan orang-orang yang saleh. Memperbanyak doa. Senantiasa hati kita menggantungkan diri dengan kehidupan akhirat. Dia dikurangi cinta dia kepada dunia, dan ingat bahwasanya dunia itu akan segera hancur dan hilang. Segera ia mencintai kehidupan akhirat dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang hamba memperhatikan perkara-perkara ini, insyaallah Allah akan naikkan derajatnya dan Allah akan lindungi ia dari penyakit-penyakit hati tadi. Mungkin Syekh hadza akhir soal lianna ما شاء الله هذا الخير المطر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعطينا خيره ويكفينا شره. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم اجعله صيبا ونافعا غير ضار. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولكم
Wallahu a'la wa a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Kemudian beliau mengingatkan doa hujan, ya Allah, ya jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang baik, bermanfaat, ya. Kemudian beliau memohon kepada Allah agar dijadikan pertemuan kita ini betul-betul pertemuan yang dirahmati oleh Allah, dan dijadikan berpisahnya pun kita juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian beliau yang menutup kajian kita ini, dan alhamdulillah kita telah melaksanakan atau mendengarkan bersama-sama apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita sebagai sebuah kebaikan. Nashkuru li fadilati syekh ala hadhihi al-muhadarah al-qayyimah, wa nad'u Allah li syekh bis salamati wa rahmah, wa nahtatim hadha al-majlis bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.